efficace وefficient في خدمته كيفاش تكون عنده امباكت وانفلونس. شوفوا ثم دو شوز ديما نراهم منه. ثم au niveau de la base كيفاش الريزو à travers ces associations régionales ينجم يكون en proximité régional bien sûr local كيفاش يكون en proximité directe مع البوبولاسيون. Que ce soit autour d'une réserve, voilà, d'une zone humide, voilà, protégeant les oiseaux, هذا au niveau basique. حاجة أخرى اللي بون تعلمتها جديدة هذا كيف un réseau إذا مش يقعد نهار كامل يحرك sur le terrain وما عندوش une influence sur les politiques ما عنده وين يخرج. معناتها ثم deux niveaux d'intervention. فما le niveau basique نتاع التيران il faut des actions. Planter un arbre, protéger les oiseaux, protéger les zones humides, زيكو ولا اسمه ولا لا انا خاطر تقولوا لي زيكو نذكر فلي وذكر ولا الفركاو زيكو ولا الفركاو باهي لي زون معناتها ا بروتيجي والا كونتر لا بوليسيون اندستريال في مازبورغيم ولا في جابس اكسيتيرا. فما دي زاكسيون لوكال وريجيونال في المروج تقليع الاشجار اللي صارت ثم. Mais ce qui manque, ce que j'ai senti, ce qui manque, c'est que la sphère de la politique, ماناش قاعدين وهنا وين نراوينو سمير نقراوها وين نخاطروا الجروب الترناتيف بدائل اكسيتيرا يعطيونا une autre dimension معاهم هما نخافوا comment influer sur les politiques et surtout sur les pratiques publiques. معناتها نعطيكم الفكره كيفاش وزاره نتاع بيئه تصبح ماهيش كتاب الدوله معناتها ولا سوسيتي سيفيل n'a exprimé aucune معناتها حتى شيء ما قالت jusqu'à présent. كيفاش تحافظ على البيئه وانت ثم اون ريغريسيون نتاع اون ستركتور كامله ان ديبارتمون انفيرونمونتال يولي تابع وزاره التنجيز فيه جوج بارتي اكسيتيرا اون كومبرون با يا با معناتها دونك اوتور دو سا باش تحكيو سيرتينمون كل واحد اوتور دو سا ريجيون مي نوبليي جامي كا ان سارتان مومون il faut également influencer la sphère politique ou كيفاش l'influencer par اللي قالته قبيله là par des formes de pression. Ma pression والا زاد suggestion au niveau des textes de la législation etc. معناتها ما نكونوش ياسر بازيك فوالا. معناتها ماذا بينا الافكار كيفاش نجموا نخدموا مع بعضنا. تقولوا معناتها تجيونا دون لي ريجيون نعملوا دي سيسيون دو فورماسيون نمشيو كل مره في منطقه اعطيو حاجات براتيك اوبيراسيونيل صحيح ولا. وكان ثم حاجه مانيفيستاسيون نعملوها مع بعضنا كبيره باش تظهر قيمتنا بور كون بويس بورتي لا فوا نتاعنا في دات معينه كيما عملنا على الحباره كيما عملنا ما نعرفوش معناتها يا دي مومون il faut qu'on bouge ensemble. Je suis bavard. Allez-y, la parole est à vous. المداخل تاعك حبيت نوضح حاجه. انا يظل لي فما دو استراتيجي كون دوفري ديفلوبي. Donc une stratégie nationale qui doit jouer sur les décideurs, donc qui doit toucher le niveau, donc au niveau de la prise de décision, et une stratégie régionale, locale, qui doit sortir les besoins des régions. Que les régions n'ont pas tous les mêmes problématiques. Donc, la formation elle doit surgir de la région ou de la localité pour avoir un état des lieux bien détaillé donc, sur la situation donc, aux différents endroits du pays. On peut développer une stratégie qui surgit du besoin réel des localités et des régions. علاش على خاطر العباد الناس اللي تعيش في les régions donc ils ont besoin de réponses à certaines questions ou des interventions sur certaines problématiques. Ils ne peuvent adhérer, ils ne peuvent être positifs, ils ne peuvent être efficaces sur le rendement du réseau, sauf si on intervient sur cette problématique. Du coup, être efficace sur les problématiques locales et régionales, c'est donner plus d'efficacité pour le réseau. Merci. مثلا كان نقول لك au niveau انت ديريكت في الريجون تاع مازبورغيل اون غروند بروبليماتيك مثلا شنو؟
باش مثلا تقول الريزو رونديت تقول ينجم يجي يعاودك ويعاونك في حاجه. Actuellement, il y a deux problèmes. Un problème, donc, les gens, donc, bientôt, c'est la pollution atmosphérique. Mais un autre problème au niveau atmosphérique من معمل تاع شنو؟ معمل فولاذ معمل مثلا يلزم اون écrit au nom du réseau au nom des associations tunisiennes لازم يفهموا قدرهم pollueur payeur راهو à un certain moment il faut que l'atmosphère soit assez يلزم التلوث كيفاش؟ Deux, c'est l'extension des zones industrielles qui menace, comme d'ailleurs on vu les amis de l'association des Amis des Oiseaux, qui menace donc certaines zones humides et certains écosystèmes. Donc aujourd'hui, les décideurs ils doivent comprendre que ces menaces non plus acceptables et il faut donc intervenir pour stopper donc cette évolution. On a vraiment besoin de création de postes d'emploi, mais pas donc, il faut défendre donc les écosystèmes existants qui sont menacés donc par ces extensions. Donc je parle bien donc là on parle de patrimoine culturel et de patrimoine écologique. Donc il y a des patrimoines culturels aussi qui sont menacés aussi. بارك الله فيك.